A video recording Mr. Jose Vincent Gomes, somewhere around Panjim, Santa Cruz, somewhere. On Father Bismarck's birthday, one person called Mr. Simon D'Souza, if I am not wrong, ताणें एक पोस्ट घायलो फादर बिस्मार्काचो आनी मानोजाचो एंड एडिट करून पिक्चर घायलें आनी तेजेर ताणें तेगे विशीस घायल्यो फादर बर्थडे विशीस घायल्यो आनी ताणें रिलेट केलो फादर बिस्मार्का आनी मानोजाक. मागीर तेज उपरांत हो मिस्टर जुझे विन्सेंट गोम्स, आय थिंक ही वॉज इन आप, तो टॉक बी कितें दितालो बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी, जायते कडेन ताणें टॉक बॉक दिल्लें. आनी हो आतां एका जुझे विन्सेंट गोम्स म्हणटा पेंजीमचो, वेर एवर इट इज अरावंड पेंजीम, तो म्हणटा तो बाल टाकरी भाशेन आपल्याकूच सेल्फ प्रावड करता मानोज, आनी तुका आनी मानोजा आनी फादर बिस्मार्का कांय कंपेर ना, आनी कितें रिलेटेड टू मायग्रंट्स. हांव जुझे विन्सेंट गोम्स म्हणटा बाबा तुका हांव विचारूंक सोदितां आनी तुका सांगूंक सोदितां, जो आख्ख्या गोंयान, आख्ख्या होल गोवा कोणूय जावन तो मुगे दुस्मान देखून जावं खंयच्याय कोनार जावं ते बाबडे वच जावन दिसतीपण आसतले रिगार्डींग पॅडी फिल्ड्स, काजन लँड्स, ट्रीज, फॉरेस्ट एरिया, वॉट एवर इट इज रिलेटेड विथ द नेचर एंड एनवायरमेंट. जो कोण एक इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक इंट्रस्ट कितें एक RTI घाता शेतां लागून, शेत पुरोयताय म्हूण, गायरो पुरोयताय म्हूण, पाणी पुरोयताय म्हूण, नाला वॉट एवर इट इज कितें येत तितलें एनवायरमेंटान जे वस्तू आहा तो कोण कंप्लेन घाता एकलो देखून सांग्या बॉर्डर येवल जावं, काणकोण जावं, पेरने जावं, ते गोडे बाबडे दिसतीपण आसतले, फोकस जायना आसतलो, जायत जावं मोते आसतले मनोजा तेंचे भाशेन. जो कोणूय जावं तो आपल्यागे लागून सृश्टी लावन कितें कोता तो फादर बिस्मार्क. तूं कितें चिंतिता आनी कितें जाणवाय आहा रे तुका, तूं शिकोन बुरूत आसतलो. जो कोण लोकां पासत, परजे पासत, सोसायटी पासत, कॉमन मनशां पासत वो आपल्या गेल्यान देखून सेल्फ जो मनीस इलिगल कोता आनी तेजे जोगोटा, ही इज अ फादर बिस्मार्क. दे आर ऑल ईच एंड एवरी वन रिलेटेड टू फादर बिस्मार्क एंड दे आर कंपेरिंग विथ फादर बिस्मार्क. तूं बुरूत मरे शिकोनो. आय एम वेरी सॉरी टू से यू दीस, आय एम नॉट गोईंग ऑन यू पर्सनल. तुवें जो इश्यू केला फादर बिस्मार्का आनी एक कांय ना म्हणून तेका कांय रिलेट जायना, सोर्ग जायना म्हणून हांव तुका सांगता. हांव जुझे रॉड्रिगीस बेनावलींचो, करंटली एब्रॉड आहा. जो कोणूय जावन तो इन पब्लीक इंट्रस्ट रिगार्डींग पब्लीक एनवायरमेंट, नेचर, सृश्टी एक रिलेटेड कोण जोगोटा, इवन एक RTI सिंगल क्वेश्चन दुसऱ्या पासत, सृश्टी पासत, कल्टिवेबल झोन, हे झोन्स आसताय तांकां लागून आनी गोवोरमेंटाचे निशेध माता तो फादर बिस्मार्क. अरे तो बाल टाकरी म्हणून तूं तेका कंपेर कोता, बाल टाकरी भाशेन कंपेर कोता आनी कितें कंपेर कोता. तूं कितें जालें, तूं RTI घाल, तूं तुगे टायम दी, तुगे काम दोन सोड आनी सगळें तूं कर मरे. तो विरेश भुरगो कोता काजन लँड आनी कितें वॉटर बॉडीज राखताय ते गोवोरमेंट हें कोयना तो इंट्रस्ट घेयना तो, आनी कितें करोडान हें जालां आनी तें वर्सां भितर मोण वयता तूं अवेरनस कर मरे लोकांकू. तूं कोण हें केलां? हांव तुजें आतां पांय धुना उदो पिता, तूंय लोकां पासत झगड. तूं कोतलें आरे फादर बिस्मार्का ते रिलेट आनी खंयचें फादर बिस्मार्का माल तो तुज्या असो मनशांनी. हांव सांगत तुका, हांव जुझे रॉड्रिगीस बेनावलीं, आय डोंट केअर. मागीर म्हाका स्वता उलोवपाक हांव तुका रेस्पेक्ट दिता, गोंयच म्हूण कोणूय ह्युमिनिटी एज अ ह्युमिनिटी हांव तुका रेस्पेक्ट दिता. पूण तूं कितें इश्यू सांगत ते तूं बरें कर मरे. दुसऱ्या पासत लोकांक भायर तकलेचें घे आनी तुका चोय मरे. एक कंप्लेन घाल की तूं ऑथॉरिटी मरे भोंवपाता आनी कितको निग्लेक्ट कोताय ते गोवोरमेंट मशिनरी. एक गोवोरमेंटा वचून कितको धाडायता तुगे केअरलेस कितू पाट पोतून एक कंप्लेना लागून कितू पाट पोतून धाडायता चोय. जो मनीस कोता, जो मनीस गोटा थिंग आपल्या घाम घोळयता आनी आपल्या कितें स्पेंड कोता त्या मनशाक दूख कोटा. हांव देवाको दीस आनी रात मागोता फादर बिस्मार्क कोडे, देवा कोडे, लिब्रामेन साबीण माई कोडे, जेजू कोडे, एसोलें फादर बिस्मार्का एसोलें आमगेले गोंयान बी शिंपडाय म्हूण. आनी कोणू कितें कोता तुजें दोळ फोण गेले बाबा मिस्टर जुझे विन्सेंट गोम्स तूं कर रे बाबा. आम तुका तुजे फाटलाव कोताय मरे, तुजे हाडल्यान भोंवताय मरे. तुका मांदोत तेश कोन्न कोताय, झगड मरे दुसऱ्या पासो तूं. तुका कितें जाल रे? तेका फादर त्या भुरग्यान केलो मरे फादर. हांवूय कोता तेका, ऑफकोर्स हांव कोता. कोणूय जावन तो बरो मनीस गोंयचे पासत झगडटा, गोंयची सृश्टी राखोन झगडटा, तो म्हाका सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे कोणाक घर काडून पडटा, झाड कातरून पडटा, घर काडून अंडरस्टँडींग
सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ही बिल्डींग येन कुसून तुका 1000 फोटो दाखयता पिक्चर दाखयता हांव कितको दीस आनी रात ओद पीस जालो तो बाणाल्यान गोवा उदो बिल्डींग येन गोवा उदो सोण लोकांक गे भाटान तेंका ओन ट्रिटमेंट कित्याक ना त्या लायसन्साचे आसोता पंचायतीच्या लायसन्साचे आसोता ती चोर देखून ती तेंच्या तेंगे एक्शन घेयनाय आनी गोवोरमेंट मेशिन भोंग दिवपा लागलो AP येयनासतना पण काँग्रेसा BJP गे भोंग दिवपा लागलो तूं कितें कोर आनी दाखय मरे आनी मायग्रंट तो मायग्रंटाचे पर्सनल अटॅक कोता जो कोण इलिगल आमगे कुमदादी जागो आमगे एन्सेस्ट्रलान आमकां राखोन दवरलो त्या जाग्याचेर तो एगेन्स्ट आनी हें फादर बिस्मार्क जोगतालो फादर बिस्मार्कान ऑक्टोबर और सप्टेंबर समथींग अराउंड ऑक्टोबर 2015 September or August or September 2015 around 21st of September I'm not sure August or September or August 2015 मोस्ट न्ही पयलें 1 म्हयनो 2 म्हयने पयलें म्युजिकल प्रोटेस्टाक म्युनिसिपलिटी कडेन मडगांव फ्रांसीस डिसोजा रेव्हेन्यू मिनिस्टर कितें आसलेलो आनी तो कोणाक मायग्रंट्सांक इलिगली बांदाचेर लिगलायज करून भोंवतालो फ्रांसीस डिसोजा तो मेल जाल्यार कांय ना जो चोर आहलो तो चोरूच वायट कोता तो वायटूच बोर कोतालोच फादर बोर कोतालो देखून आख्या संवसारा लोक उडगास कोता तेणें मनोजान सांगिल्लें आनी तेच्या हाडल्यान तेगे आर्टिकल येयलें हूंय आपले आनी तुमी कोणाक कंपेर कोनाकाय आनी सगळ्या कोताय ते आनी असो मनशांचेर तुजे असो मनशांचेर तेंगे घेवन बसनाकाय आमगे जें फोकस आहा आमगे जें डेस्टिनेशन आहा गोंय राखपाचें आमी तेजेर फोकस करया असो सगळ्यां बरें गेलें जाल्यार वालोर तेका आनी फादर बिस्मार्क इलिगली फादर बिस्मार्कान ते दीस हें म्हाका कित्याक रायट आहा तुका झगडोंक गो तुवें सांगिल्लें थिंगा कोणागे पर्सनली फादर बिस्मार्कागे कोण जाणाय ते आनी तेजे भायर भोंवताले ते तेंका खबर आसतो ही म्हणजे हो कांय न्ही मनोज कांय न्ही आनी बिस्मार्क कांय न्ही कांय सोर्ग ना तेंका दोगांयकूय मदें हांव सांगत तुका हांवें कोडे जो गोंयचे पासत झगडटा जो आपल्या गांवांक गोंय झगडटा लोकां पासत इंट्रस्ट ऑफ द सोसायटी ते सगळे एक फादर बिस्मार्क आनी थिंगा गांठी मुटाय तेंका ओके ह्युमिनिटी आहा आमगे रोंग जो मनीस माड्रासोन UP चलोन वयता बॉम्बेसून आनी हूंय 1,500 किलोमिटर चलोन वयता तेय मनोजान धाडय ते कोण लिडर आहाय तेंका क्वेश्चन कर मरे तूं कितें जाता हांव दीस रात देवाक मागोता फादर बिस्मार्कान गोंये शिवरायच म्हूण आपल्यागे आपल्या भाशेन शिवरायच म्हूण आनी तूं तें कुसून उडयता तें तूं लासून उडयता तूं कोर मरे आरे तुमकोडे हांवूय आहलो APन तुमी हिंगा ओल्ड मिटींग जालो ते जाणो कंपाला कोडे पेंजीम वयलो आमगेलो केजरीवालान एकदम बरी स्पीच दिलोली एगेन्स्ट BJP आनी काँग्रेस बऱ्यांतूल बरी ते दोनी पार्टी भाव भयण म्हणून वय सारकें पूण तुमी तेंकां तांकोना तेका सांगो फादर बिस्मार्काचे वयर कितेंच एक उतर सांगलोलें हांव तेच गुन्यांव कोना केजरीवाला गुन्यांव कोना कित्याक तुमी कोण लिडर आहलोले तेमी तो पंकज कोंबडे तो तुजे आसलोले आनी कोण आहलोले तेजे फादर बिस्मार्का तेका खबर सांगोना हांव बोकोन थिंग मिटींग येयलोलो कितें रेज कोतले म्हूण फादर बिस्मार्का इन्क्वायरी जस्टीस मेळोंक तुमी तेका मनशा सांग केजरीवाला सांगलो ना केजरीवाला हांव गुन्यांव कोना तोय फादर बिस्मार्क म्हाका तेगे इस्टेटीन तुम कोण कोतल्यांकूय तुमी कोनाय आनी दुसऱ्यांकूय करून दिनाय तूं सांगत न्हू तेका कांय रिलेट ना म्हणून हांव सांगत तुका सारकें रिलेट आहा अरे तुको जायना तूं कोना दुसऱ्यांक कित्याक धोड फोटा हां गोंय पाड गायल मरे आनी थिंग तुगे ती सेकंड लास्ट कितें पॅराग्राफ आहा थिंग चोय मरे तूं बोंकले वता मरे BJPचें एशको आनी तुमी कितें कोतल्याय तुमी चोरांनी हे कोण येयल्ले ते पंकज फातोड्डा बिल्डरान दिल्या आनी बाणाले बिल्डरागे इलिगल बिल्डींग आसतना हायकोर्टान केस आसतना पांड पुरयलो आसतना इनवॉल्व विथ लोकल MLA थिंगा हजारांची वर्सांची पांड आहलोली ती पुरोवन बिल्डींग काडा ती पुरोवन आनी तुमी त्या बिल्डराक फातोड्डा टिकेट दिल्या आनी जें बिल्डींग इलिगल आसतना पास केलो तेका तुमी त्या सरपंचाक बाणाल टिकेट दिल्या हें सारकें तेका लागून आमी म्हाजी जुडिता बसयलोले आमी पिश न्हू आमी पिश म्हूण करूं ना तें आमगे AP नाक म्हूण करूं ना पूण आमी कोण कितें कोतलो कोण सरपंच आसतना कितें कोन्न चललो जाल्यार हालीं MLA जावन 5 वर्सांक कितें कोन्न चलतले आनी कितें कोन्न ताणून जातो काय आमी कडेन आमी सेपरेट जुडिता बसयलोलें
हिंगाच कितें कितें तुज मुज भाशेन तोंड घेवन आहा मग फेसबुकाचेर गूब रोयत थिंगा. अरे आयज आम सांबाळून सोदताय कितेंच हांव कचरो हांव कितें म्हाका जाता तें फेसबुकाचेर तरी घातां आनी तूं कितें कांबळ्या कोतल्या अकमान कोता. तुका हिंग पयस आहा म्हणून हांव तुका खूंय या गोंय देखून येयलें जाल्यार म्हाका केर ना कोणाचेंच. तुका रेस्पेद दिता हांव पर्सनली एज ए जुझेफ विन्सेंट गोम्स. पूण तुगे तुवें तें कितें घायलां मनोजाचेरू पूण मनोजा लागोन न्ही मनोजी विरेसन कोणूय जावन तें म्हाका चड इस्तिमो सावन तेंका बारा सगळे कोण लोक तेंकां सपोर्ट कोत्ता तेंचो तेंकांय रेस्पेद दिता हांव. पूण तूं कोणाक कोतल्याचेर कित्याक दोडफोट रे. तुवें RTI घाल तुवें मोर तुगे काम दोन चड तुगे फामिली पयस राव म्हणजे तें काम करूंक सॅक्रिफायस कर. हांव तुज्या फाटल्यान भोंवतलों लोकां तुज्या फाटल्यान उडटलों. तुज कित्याक दोडफोटाय तो पॉप्युलर जालोलो तो पॉप्युलर जायना तो आपल्याक कितें सांबाळूंक वता गोंयच्या पासत. आनी जी गिरेस्तकाय आहा सारकी गिरेस्तकाय तीच सांबाळटा म्हाका. ऑफकोर्स ही इज रिलेटेड टू एक्झॅक्टली फादर बिस्मार्क. आनी तूं कितें कांबळ्या तेज नाका जालो पोस्ट घाता. म्हाक विश आहा हांव गोंयकार हांव गोवन म्हाका विश आहा तें हांव घातलों. फादर बिस्मार्क रिलेट जाता तें सगळे एकान एक गोंयकार जो गोंयच्या पासत कितें कोता आपल्यागे 4 आण्या देखून तो फादर बिस्मार्क. जो न्यूट्रल आहा तेका हांव कांय म्हणना पूण जो ओपोज कोता तुजे भाशेन फादर बिस्मार्का माल ते मर्डरर आहले तेमी आनी पॉलिटिशनानू न्ही आनी कोण ओजोन एक वांशी जमीन गेली ते सगळे इनवॉल्व आहाय तेच न्हू मेन तुजे भाशेन आहाय ते कित्याक आनी एकलो तेका कोलवाचो मार्टिन्स कितें आनी कितें व्हडलें नांव आहलो तेका 2-3 नांवांचें मार्टीन म्हणून उडको आसा म्हाका तो तेका सगळे तेगे पोस्टांचेर नाका जालो तेजे हें कोतालो कमेंट मारतालो तेज भाशेन तुमकोडे बरें करूंक जायना कोनाकाय न्यूट्रल रावाय पूण कोतल्यांक ओकमानूय कोनाकाय. तुमकां बरें करूंक जायना मरे कोनाका कोतल्यांकूय ओकमान कोनाकाय आनी फाळ गायनाकाय गोंय उलतें. मोग आसूं म्हज्या गोंयकार मोगाल भाव भयणांदो.